Haré una oración. I will pray. Abacados, Abakadosh, Yahshua HaMashiach, Joshua HaMashiach, ministranos por favor. minister us, please. No queremos oír palabra de We hombre. don't want to hear words of men. Daré este tema médico I will give this medical teaching por amor a ti for love to y you por amor a las and almas. love to the souls. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Thank you so much, Joshua HaMashiach. Omen Beomen. Amen, amen. Siéntense por favor, hermanos. Please take a seat, brothers. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Roy of the Kehila JMPs in Tehuacán, Puebla, Mexico. Visiten www.gozoypaz.mx. Visit our website, I will spell it gozoypaz.mx. Visiten la página jacobswell.net Visit jacobswell.net en inglés. in English. Nuestra radio Simchat Torah. Our radio, Simchat Torah, Los canales de YouTube, our YouTube channels, Shalom 132. Shalom Y 132 Jacob's Well. and Jacob's Hay Well. mucho material en videos, There's a lot of material audios, in videos, audios, apuntes. study notes. Usted lo puede bajar, copiar y regalar. You can download it, copy it, and share it. Hágalo con toda confianza. Do it with all the confidence. En esta quejila no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. In this Kehila, we do not do business with the word of the Almighty. Bueno, Well, bendito es el nombre de Yahweh, blessed is the name of Yahweh por siempre. forever. Vamos a ver un tema We're going to see a teaching que es sobre las enfermedades psicosomáticas. that is about psychosomatic diseases. Ahora, estas enfermedades psicosomáticas Now, these psychosomatic diseases, se dan por estrés, they are by stress. es decir, I mean, un cambio de vida, por ejemplo. a life change, for example. El estrés Stress se da por cambio de vida. is given by a life change. Por ejemplo, For example, la pérdida de un ser querido, to lose a beloved part of your family, cambiar de trabajo. to change your work. Entonces, el estrés So stress causa las enfermedades psicosomáticas. causes psychosomatic diseases. Pero este tema es muy amplio But this teaching is really long. y permítanme compartirles algo And allow me to share something de with lo you que a diario estoy viendo of what I see every day con los pacientes with patients desde hace 40 años. since 40 years ago. Ahora, es importante el tiempo. It's important time. Sí, no es Yes. para orgullo, It's not for being pero selfish. mientras más años tengamos, But if you have more years, más experiencia se va acumulando. you accumulate more experience. Y la gloria es para Yahshua Mashiach. And the glory is for Joshua HaMashiach. Ahora, la palabra psicosomático Now, the word psychosomatic viene de psique, comes from psique, que es Psych mente, is mind, y de soma, and soul que es cuerpo. is body. Entonces es como si se dijera So it is like we just say, enfermedades de la mente diseases of a mind o alteraciones de la or mente alterations of a mind que afectan el cuerpo. that affect the body. Ahora, Now, las enfermedades psicosomáticas, psychosomatic diseases, la mayoría de ellas the majority of them, se dan por no vivir they are given by en los for not mandamientos de Elohim. living in the commandments of Elohim. Y voy a repetir esto porque es muy importante. And I will repeat this because this is very important. La mayoría de las enfermedades psicosomáticas The majority of psychosomatic diseases se dan por no tener vidas responsables, are given because the person doesn't have a responsible life de acuerdo a los mandamientos de Yahweh. according to the commandments of Yahweh. Ahora, Now, Elohim Yahweh Elohim Yahweh no nos creó didn't create us para vivir independientes de Él. to live independently of Him. Entonces, cuando la persona quiere vivir independiente de Elohim, So, when the person wants to live independently from Elohim, es cuando se dan las enfermedades psicosomáticas. is when the psychosomatic diseases start. Repito, Elohim no nos creó I will repeat, Elohim didn't para que create us vivamos independientes de Él. so we can live independently from Him. Ahora vean que es una tristeza. Now, see how sad it La is. gran mayoría de la población mundial The majority of the worldwide vive, populations, vive sus vidas, they live their para la lives redundancia, independientes de Elohim. independently from Elohim. Ahora, Now, todas las tentaciones all temptations son para que vivamos are so we can live independientes de Elohim. independently from Elohim. Cada tentación Each temptation que avienta el diablo that the devil puts son para que tú vivas are so you can live
independientes de Yahweh. independently from Yahweh. Entonces tú sabes, So you know, si le haces caso if you put attention to a it, alguien que vino para robar, to someone that came to steal, matar, to kill, destruir, and to destroy, Él te pone una tentación. and he put a temptation in front Y of you, la única intención and the only intention de Hasatán, of Satan, Yahshua HaMashiach le reprenda, Joshua HaMashiach rebukes es que him, tú vivas independiente de Yahweh. is that you could live independently from Yahweh. Ahora, Now, en 8 días en el radio, and 8 days from now in the radio, el martes a las 7 de la noche en México, Tuesday at 7 p.m. in Mexico Central Time, hablaré algo sobre esto también. I will talk about this. Bueno, Well, Satanás Satan no tiene que buscar mucho en la gente. doesn't have to look a lot in the people. Él sabe qué le atrae a la gente. He knows what people like or are Y él attracted to. sabe cómo hacer tirar a la gente. And he knows how to make people fall Porque él conoce because he knows las debilidades de cada uno. the weakness of each one of us. Muchas personas Many persons, subestiman el poder de Satanás, they underestimate the power of Satan, pero recuerden que es una potestad. but remember that he is a potestat. Yahshua HaMashiach le reprenda. Joshua HaMashiach rebuked him. Entonces, a él no le cuesta mucho trabajo So he doesn't have to work a lot hacer caer a una persona, so he can make a person fall porque él sabe qué le atrae a esa persona. because he knows what that person is attracted to. Bueno, Well, para nosotros como creyentes en Yahshua HaMashiach for us as believers in Joshua HaMashiach, y guardadores de su Torah, and with that we keep his Torah, todo, everything, absolutamente todo, absolutely es everything, suplido por Yahshua. is supplied by Joshua. Es decir, I mean, necesitamos agua, if we need water, nos lo da Yahshua. Joshua HaMashiach Necesitamos gives it to abrigarnos us. por el frío, If we need to cover ourselves because it's nos cold, da Yahshua los medios Joshua gives us the a ways través de to, nuestro trabajo honrado. through our work. Necesitamos un techo We need something Para- to cover us para protegernos del frío o so del we can calor. protect ourselves from heat Entonces todo es suplido por Yahshua. or cold. Everything is supplied by Joshua. Ni una sola cosa, Not even one thing, ni una sola not even one, es suplida por Satanás. is supplied by Satan. Él no suple nada He doesn't supply anything, más que pena, amargura, but only bitterness, odio, hate, enfermedades, diseases, etc. etc. Ahora, Now, si todo es suplido por Yahshua HaMashiach, if everything is supplied by Joshua la HaMashiach, gente busca people look placer for pleasure carnal donde no, lógico, donde no debe ser, on their flesh where it porque shouldn't hay un be, placer carnal kadosh. because there is a flesh pleasure that it's holy, kadosh. Por ejemplo, For example, no estoy hablando solamente de sexo, I'm not only talking about sex, pero también está incluido but it is included en el matrimonio kadosh. on a holy marriage, Y es placer carnal, and it's a flesh pero va de pleasure, acuerdo a nuestra espiritualidad. but it goes according to our spirituality. Tomarse una limonada, To drink lemonade, eso también es un placer that's also a y no pleasure, tiene nada que ver con sexo. and it doesn't have to do anything with sex. Entonces, si Yahshua provee todo, If Joshua supplies everything, lo que no entendemos what we don't es understand por qué la gente is how people, busca a Satanás they look for Satan, y sin que lo busque and without looking for por su him, propia concupiscencia lo encuentra. they find him by their own concupiscence. Entonces, repito, So I will repeat. no le cuesta mucho trabajo a Satanás It's not so much work to Satan hacer caer a la gente. to make people fall. Ahora, No, la gente busca suplir esas necesidades. people look for supply those needs. Y como la gente busca suplir esas necesidades, And because people look for supply those needs, el diablo los engaña the devil deceives them a través de los deseos de la carne. through flesh desires. Vamos a abrir nuestra Tanaj Let's open our Bibles en tonight Primera de Juan. on 1st of John. Vamos para allá. Let's go there. Primera de Juan 1st of John, en el 2:16. chapter 2, verse 16. Vean cómo lo que estoy diciendo así es. Look how what I am saying it is. Está en la Tanaj. It is in the Tanakh. Entonces es Primera de Yohanan 2:16. So it's 1st of John, chapter 2, verse 16. Cuando lo tengan me dicen un amén. When you have it, you say amen. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Abba, sino del mundo.
For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Abba, but is of the world. Ahora, Now, explico. I will explain. Dice aquí los deseos de la carne, Here it says lust of the flesh. refiriéndose Yohanan al pecado. Johanan here is referring to sin. Yahshua llamó a Hasatán Joshua called Satan el príncipe de este mundo. the prince of this world. Yahshua Hamashiach le reprenda. Joshua HaMashiach rebukes him. Bueno, Well, entonces so a él fue entregado muchas cosas. he was given many things. Recordemos Let's en la remember. Parashá Noach, In the Parsha Noah, el Eterno le dijo, creced, multiplicaos, Adán, the everlasting Father tells creced, Adam, multiplicaos, grow, multiply, sojuzgad la tierra take care of the earth, y sometedla. and submit it. Pero cuando Noé But when Noah sale del arca, goes out of the ark, le dice, creced, multiplicaos, he tells us, grow, multiply, someter la tierra, submit the earth, pero ya no le dijo sojuzgadla. but doesn't say it again. Eso está en la take care. Parashá Noach. It's in the Parsha Noah. Entonces, So, ese dominio pasó al diablo. that domain went to the devil. Por eso en Lucas 4, That's why in Luke 4, el diablo, sin saber, the devil, without knowing, tienta a Yahshua he tempts Joshua, y le dice, si me adoras, and he tells him, if you praise todo me, esto te daré. I will give you all of this. Bueno, eso le sigo ofreciendo a la gente. Well, he keeps offering that to people. Yahshua es Elohim. Joshua is Elohim. Lógico, él es perfecto. Of course, he's perfect. Nosotros no. We aren't. Entonces, para no caer en tentación, So if we don't fall in temptation, tan sencillo, it's so easy. Yahshua nos manda a orar. Joshua commands us to pray. Oren para que no caigan en tentación. Pray so you don't fall in temptation. Bueno, Well, entonces, si uno le hace caso al diablo, if we pay attention to the devil, porque él es el príncipe de este mundo, because he's the prince of this world, entonces la persona peca then the person commits sin, y se vuelve independiente de Elohim. and they become independently from Elohim. Y al vivir independiente de Elohim, And to live independently from Elohim, suceden muchas enfermedades, a lot of diseases or illnesses happen. entre ellas With them, las enfermedades psicosomáticas. psychosomatic diseases. Tú dirás, ¿cómo? Qué raro es eso, You Roe. will say, how? That's really weird, Roy. Ahora, si mis colegas médicos me oyen así hablar, If my medic colleagues, they hear me talking like this, dirán, este doctor está loco. they will tell me this doctor is crazy. Pongan atención. Pay attention. ¿Quién atiende? Who is paying attention? El diablo te tienta. The devil tempts you. Tú sabes si caes. You know if you fall. Bueno, Well, cae la persona, the person falls. peca. They commit a sin. ¿Qué hace el diablo después? What does the devil do De next? inmediato, Immediately, una vez que la persona peca, once the person de commits a inmediato, sin, immediately, empieza a lanzar dardos, he starts tiros, shooting, etcétera, piedras. rocks Pero and things. eso ya no va a ser para caer en tentación But that o no longer is going en to be pecado. to fall in temptation No, and porque la sin. persona ya cayó en pecado. No, because the person already fallen ¿Cuáles into van a sin. ser los dardos Those shoots where you're que going to rápido be for? empieza a emplear Satanás? That where are they going to be that Satan Anótenlo. applies faster? Take Piensa, notes. ¿cuál Think. sería? What could it be? La culpa. Guilty. La culpa. To feel Y eso guilty. quiero profundizar en el radio And I también. want to get deeper that in the radio. Y de la culpa And from feeling guilty, se originan prácticamente todas las enfermedades psicosomáticas. and from guilty, practically the majority of psychosomatic diseases start. Entonces, So, explico otra I vez. will explain this again. El diablo lo que quiere es que vivamos independientes de Elohim. What the devil wants is for us to live independently from Elohim. Vean lo que me dijo hace mucho tiempo. Look how someone told me Una a long time persona. ago. A person. Me dijo esto, He told me, doctor, doctor, el diablo the devil lo conoce a usted knows you. y va a tratar por todos los medios de hacerlo caer. And he's going to try for many ways to make you fall. Pero le va a costar. But it's going to be hard. Pero no sé si lo logra el diablo hacerlo caer. But I don't know if he's going to accomplish Yo that. reprendo eso en el nombre de Yahshua Mashiach. I rebuke that in the name of Joshua ¿Qué tengo HaMashiach. que hacer? What do I have to do? Amar al Abacadosh.
to love the Avocados, orar. to pray. No me interesa I don't care darle gusto al diablo. to make the devil happy. Recuerda, Remember, el diablo te lanza una tentación. the devil sends you a temptation. De inmediato, Immediately, la persona cae the person falls si no está firme. if they are not strongly. Y de inmediato, And immediately, el diablo empieza a lanzar dardos. the devil starts culpa. shooting guilty. Es el acusador de los hermanos. He's the accusator of the brothers. Y la culpa And to feel guilty prácticamente va en todas las enfermedades psicosomáticas. practically involves all psychosomatic diseases. Ahora, Now, ¿cuáles son las enfermedades psicosomáticas? what are those psychosomatic diseases? Vemos yo como médico veo cantidad de colitis. As a doctor, I see a lot of amount of persons with colitis. A veces no es necesario Sometimes it's not necessary que una persona that a person peque commit a sin para tener una colitis. to have a colitis. Puede ser por picante, It could be because they eat puede spicy ser por food, otra sustancia, another substance, pero generalmente es por culpa. but generally it's because they feel Y a guilty. veces la persona no peca, And sometimes that person doesn't commit a sin, pero el diablo es experto but the devil is an expert en hacernos sentir culpables in making us feel guilty de cualquier cosa. of anything. Entonces veo colitis, So I see colitis, úlceras estomacales, pépticas, peptic ulcers, alergias. allergies. Mucho cuidado, hay mucha alergia. Be careful, there's a lot of Y allergies. la gran mayoría de las And alergias the majority of those allergies, se enfoca entre las enfermedades psicosomáticas. they are into psychosomatic diseases. Palpitaciones, Throat pain or palpitations, mareo, dizziness, aunque se tenga la presión arterial normal, even though they have a normal blood pressure, dolores de cabeza. headache. Ahora, Now, el pensar to que se think tiene una enfermedad that we have a disease y no es así, and it's not like that. no se tiene esa enfermedad. They don't have that illness. Entonces lo que se llama hipocondría o hipocondriaco. That's to be hypochondriac. Bueno, las enfermedades psicosomáticas Well, psychosomatic diseases, pueden crear they desmayos can do people faint o se incluye dentro de los síntomas, or are included in the some symptoms. hormigueos, Tingleness, parálisis musculares, muscle paralysis. sensación de ahogo, They feel like they are drowning, opresión en el pecho, a chest tightness. sequedad de boca, They have a dry mouth, náuseas, sickness. hasta vómitos, Even they can throw up. estreñimiento, Constipation, problemas diarreicos, diarrea, diarrhea, cansancio, tiredness, dolor muscular, muscular pain, aumento de la presión arterial, an increasing of the blood pressure, hipertiroidismo hyperthyroidism, o hipotiroidismo, or on the other hand, el hyperthyroidism, colon irritable, irritable colon, dermatitis nerviosa, nervous dermatitis, depresión. depression. Cantidad de enfermedades psicosomáticas. A lot of psychosomatic diseses. Y haciendo historias clínicas serias, And to lógico, making serious clinic la stories, gran mayoría es por culpa. the majority of them is because they feel guilty or Bueno, hay que culpability. ir con cuidado para ministrar a las almas. Well, then we have to be careful to minister those souls. Ahora, Now, quiero pasar a un punto que es muy importante, amados Sahim. I want to go to another step that is really important. Las enfermedades psicosomáticas Psychosomatic diseases, pueden presentarse they can start como aspectos psicológicos. as psychological aspects. Ese sería el punto número 1. That would be like step number Aspectos psicológicos. one. Psychological aspects. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos? What are those? Por ejemplo, For example, la sensación de amenaza, that they feel like they are threat. la sensación de peligro, They feel like they are in danger. la sensación de inseguridad, The sensation of they don't have security. una sensación de vacío, A feeling of emptiness. un temor de perder el control. A fear of missing out. Es decir, I mean, los aspectos psicológicos psychological aspects de las enfermedades of psicosomáticas psychosomatic diseases son bastante fuertes. are really strong. Ahora, Now,
Muchas personas llegan conmigo Many persons, they come to me como médico as a doctor, y me as a dicen, medic, doctor, and they told me, doctor, siento que me puedo volver loco en cualquier momento. I feel like I can go crazy at any time, at any En- moment. entonces eso es un temor de perder el control, So then that's a fear of missing out, la sensación de peligro. the sensation of danger. Ahora, Now, ¿puede estar relacionada la enfermedad the disease can be related con todo esto que acabo de explicar, with all of these that I already explained, con un delirio, with a delirium, delirio de persecución? delirium of persecution? Pero no me quiero enfocar a eso porque ya lo vimos, But I don't want to focus that because we already see that. pero a mí me gustaría que fueran más estudiosos todavía de lo que ya son But I would like you to be more studious than what you already y are. buscaran en Shalom 132 And if you YouTube look in the YouTube channel, Shalom 132, delirios delirious. y te pusieras a estudiar todo eso. And if you study all of that, Hay mucho material. there's a lot of material. Se me viene ahorita los sueños. Right now, for example, dreams. ¿Qué es el sueño REM? What's a REM El dream? no REM The no tiene REM que ver con dream. el movimiento rápido de los ojos. They have to do with the fast moving of the eyes. Y voy a hablar un poquito más de los sueños. And I will talk a little more Después, about dreams later. es por sus siglas en inglés, It's because of que this se dice REM. acronym in English that's called REM. Entonces, tú que anotaste las características psicológicas So you that take notes of the o psychological aspectos characteristics or psicológicos psychological de las aspects enfermedades of psicosomáticas, psychosomatic la diseases, gente sufre mucho people sufre mucho suffer. They suffer a y lot. tenemos que ayudarle. And we have Y por to eso help se them. está dando este tema. And that's why this teaching is Ahora, given. Now, Ya vimos los aspectos psicológicos. we saw psychological aspects. Vamos a ver los aspectos de conducta. Now let's see behavior aspects. Hay algunos aspectos de conducta There's behavior aspects en las enfermedades psicosomáticas. on psychosomatic diseases. La primera, The first, la hipervigilancia. hypervigilance. El paciente está The hipervigilante, person is hypervigilant. está inquieto, They are not quiet nor in peace. tiene dificultad They find hard para mantenerse quieto. to stay quiet or Y in the same place. Puede presentar And it can be cambios en la voz. changes in their voices. No me estoy refiriendo que esté poseído por un demonio. I'm not referring that they are possessed by a demon. No. No. Me estoy refiriendo que es tal el estrés I'm referring that stress Los is so nervios much, the nervous, que le cambia la voz. that their voice changes. Pasa mucha saliva. They Empieza a produce tragar many más saliva de lo saliva. normal. They start producing more saliva than normal. O bien la boca se pone seca. Or then, in the other hand, their Entonces, dry can estos be dry. aspectos de conducta, Their mouth can be dry, and so de these hipervigilancia, behavior aspects of de la hypervigilance dificultad para mantenerse quieto that they find hard to stay y de los quiet, cambios en la voz, and those changes on their voices. si buscamos la causa, If we look for a cause, vamos a encontrar estrés, we're going to find stress. vamos a encontrar muchos nervios, We're going to find that the person is really nervous. vamos a encontrar culpa. We're going to find that they Y culpability. todo es por el pecado. And all of this is because of sin. Bueno, Well, parte, part of it. porque hay personas, Because there are y ahorita persons, quiero ir a algo físico también después. but then I want to go to something physical. Entonces ya vimos los aspectos psicológicos, So now we saw psychological aspects, vimos los aspectos de conducta. behavior aspects. Ahora vamos a este número 3, Now let's go to this number 3, los aspectos intelectuales intellectual aspects de las enfermedades of psicosomáticas. psychosomatic diseases. Este es muy importante, This is really important. mucho, muy importante. Really, really important. Por ejemplo, For example, dificultad de atención. they don't pay attention. La dificultad de atención They don't pay attention. se da en el 90% Is 90% de las enfermedades psicosomáticas. of psychosomatic diseases. Dos personas están platicando Two persons are talking, y la otra persona, and then the other person, la que está the hablando, one that is talking, llega un momento que se calla there's a moment that they y le shut dice, up ¿me escuchaste? and they say, "Did you hear me?" Sí, Yes, sí. yes. ¿Qué es lo que pasa? What's happening there? Esa persona, That person, la que no escuchó, the one that didn't hear, no puso atención that person didn't pay attention porque está because they tan oprimida are so oppressed por su problema psicosomático by their psychosomatic disease que no puede poner atención. that they can't pay attention. Entonces, ¿qué es lo que tiene? So then what Una the person dificultad has?
a difficulty en la concentración. of concentration. No se puede concentrar. They can pay attention. Pues para una persona que maneja un vehículo, So for a person that drives eso está car, peligroso. that's really dangerous. No estoy hablando de ausencias. I'm not talking about the day No. absence. Eso no. lo expliqué en el tema de epilepsia, I explained that in por si lo the gustan headline. revisar. If you want to Son check otras it. cosas. There are other things. Ahora, Now, En este tercer punto on this third de los point aspectos intelectuales of intellectual en las aspects enfermedades psicosomáticas on psychosomatic diseases es la pérdida de memoria. is that they lose their Es memory. muy importante eso. That's really important. Ahora, Now, ¿qué es lo que sucede? what happened ¿El there? paciente realmente está perdiendo la memoria? Is the patient really or ¿Hay truly riesgo losing de their un memory? Alzheimer? It could start with an Alzheimer. ¿Hay riesgo de una locura como tal? Or are they getting crazy? ¿De una demencia senil? Of a senile demency? No, no es tanto eso. No, it's not that. Es por la falta de concentración. It's because they can't pay attention. Es por la falta de atención, pero más que nada de concentración. It's not that much attention, but concentration. Pero si la enfermedad psicosomática se prolonga, But if the psychosomatic disease gets entonces sí puede empezar con pérdida de la memoria. then that person can start losing Ahora, her memory, his memory. Otro punto entre los intelectuales Now, another point in es the intellectual una ones preocupación excesiva is that they have an excessive worryingness por todas las cosas cotidianas, of any everyday things, por bañarse, taking a por shower comer, or to eat. se quiere hacer las cosas bien y rápido. They want to do things well and Entonces, fast. es una preocupación excesiva. So that's an excessive worryingness. Y entonces esa preocupación excesiva So then that entra dentro de estos aspectos intelectuales goes in those intellectual de las aspects enfermedades of psicosomáticas. psychosomatic diseases. Ahora vamos con el punto 4, Now let's go with los, the step number 4. los aspectos sociales Social aspects de las enfermedades psicosomáticas. of psychosomatic diseases. Por ejemplo, For example, la dificultad they find para hard iniciar una conversación to start a conversation con otra persona. with another person. Generalmente, Generally, el que tiene una enfermedad psicosomática fuerte to have a strong psychosomatic disease, se bloquea. they O sea, block. su acción es bloquearse Their action is to block y decir, no puedo hablar. and say no, I Bueno, can't aunque talk. no lo diga que no puede hablar, Even though they don't say it, No that va a they can't hablar. talk, they are not going to talk. no estoy hablando I'm not talking ahora con tantos peligros now with all of these que dangers se pueda tener conversación con cualquiera en la calle. that we can have a firm conversation with anyone at the street. Ya es otra época. Now we're in other times. Cuando daba yo todos estos temas hace 35 años, When I used to give all of these teachings 35 years ago, era otro el ambiente, the ambient was totalmente diferente. totally different. Yo operaba en las noches, I do surgeries at night. acababa yo a las 2 de la mañana de operar I did at 2 at night, y me iba yo caminando a mi casa en la noche, and I used to walk to my home at night, 15 cuadras, 15 squares, y nadie se metía conmigo. and no one bothered me. Es más, me encontraba yo algunos conocidos. And sometimes I used to find people that Ahora I eso know. ya no se puede hacer, hay mucha inseguridad. Now we cannot do that. It's a lot of insecurity. No me estaba yo refiriendo tanto a eso. I'm not referring to that. Me estaba yo refiriendo I was referring al aspecto social to social aspect en cuanto que haya una seguridad en una quejilá that, for example, that there's a security on a kehillah donde vienen personas para aprender de la Torá, when persons come here to learn about the Torah, pero tal es su estrés but their stress is so que much tiene dificultad para iniciar una conversación. that they find really hard to start a conversation. Ahora, Now, todo esto all of this en el aspecto social on social aspect es una respuesta inconsciente de la persona misma. is an unconscious answer for the person. Es decir, que no se da cuenta, It's like, I mean, that they don't know. pero le dicen, oye, ¿por qué no platicaste con este hermano? But someone asked them, why didn't you talk with this brother? Es K2. He's holy. ¿O por qué no platicaste con la hermana? Or why didn't you talk with this sister? Entonces tiene un problema So ahí. there's a problem there. Bueno, vamos a hablar muchas cosas más. Well, we're going to talk about many things. Puede haber sido dañado That person could o be dañada, damaged, etcétera. etc. Ahora, antes de continuar Now, before I keep con las going enfermedades with psicosomáticas, psychosomatic diseases, en cuanto a todo lo que estamos viendo psicológico, with all of the psychological things that we're
Permítanme learning, hablarles allow me to tell you de un par de órganos, about some se considera organs. uno solo, It's considered only que one. casi no se toca en los temas médicos, That sometimes almost never it's talked about in la medical amígdala treatments. cerebral. About a brain tonsil. No me estoy refiriendo a las amígdalas de la garganta, I'm not referring to the tonsils of your. no, me estoy refiriendo a la amígdala cerebral. I'm referring to the brain tonsils. Ahora, ¿qué es la amígdala cerebral? What are those brain tonsils? Es un grupo de neuronas It's a group of neurons que se encuentra en los lóbulos temporales. that they are in the temporal lobes. Es decir, los lóbulos temporales son parte del cerebro. Those temporal lobes are part of a brain. Para que tú te des una idea, So you can have an idea. arriba de la oreja On the top of your ear, está el hueso temporal. there's the temporal bone. Bueno, hacia adentro Well, inside están el lóbulo izquierdo, derecho, temporal. are the temporal lobes, right and left. Y ahí se encuentra la amígdala cerebral. And there is where the brain tonsil is. De hecho, la amígdala cerebral Indeed, that brain tonsil forma parte del sistema límbico. is part of the limbic system. Ahora, esto es muy importante. So this is really important. No vine a dar clases de medicina, I didn't came here to give medical anatomía, teachings about de anatomy, fisiología, of physiologic. No. pero es muy importante que tomemos esto en cuenta, But it's really important that we have this in porque mind, la amígdala cerebral because the brain tonsil se encarga de las reacciones emocionales. is in charge of emotional Si estás en las reacciones emocionales, si estás reactions. If triste, you're sad, enojado, if you're mad, contento, happy, etcétera, etc. todo eso lo controla la amígdala cerebral. All of that is controlled by the brain Entonces, tonsil. la amígdala cerebral So brain tonsil da señal al hipotálamo gives a sign to the hypothalamus, y el hipotálamo and the hypothalamus va a mandar señal is going to assign al sistema nervioso autónomo. to the autonomic nervous system. Bueno, ¿por qué estoy explicando esto? Why am I explaining all of this? Porque el sistema nervioso autónomo Because the autonomous nervous system tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas. has to do with psychosomatic diseases. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo For example, the autonomous nervous system hace que tu corazón lata, makes that your heart beats, gracias al Eterno. thanks to the everlasting Father. Y no le estás ordenando que lata tu corazón. And you're not telling to your heart to beat. Pero si tú levantas una mano, But if you rise up a hand, ahí interviene otro sistema nervioso. then there's another nervous system that it's Pero involved. yo estoy hablando del sistema nervioso autónomo. But I'm talking about the autonomous nervous system. Por ejemplo, For example, tú no le dices al estómago, you don't tell to your stomach, produce más ácido clorhídrico. produce more chlorhydric acid. Tú no le dices eso. You don't tell your Pero eso stomach lo that. hace But that el organismo is done by the por medio del organism sistema nervioso autónomo, through the autonomous nervous system, por medio de la orden que le dio el hipotálamo, through the order that was given by the hypothalamus, por medio de la orden que le dio la amígdala. through the order that was Cerebral. given by the brain tonsil. Y recuerde que la amígdala cerebral And remember that that brain tonsil es la encargada de las reacciones is emocionales. in charge of emotional reactions. De hecho, la amígdala cerebral Indeed, that brain tonsil tiene que ver mucho con la memoria, has to do a lot with memory. muchísimo. A lot. Es muy importante que haya muy buena irrigación cerebral, It's really important that lógico, de sangre, que llegue buena sangre a la amígdala, there's good blood that comes to that tonsil, para que tengamos buena memoria. so we can have a good memory. Ahora, Now, la amígdala cerebral the brain tonsil es la que se encarga, is the one that is in decía yo, charge, de las emociones. I said, of emotions. Bueno, Well, tiene que ver It has aquí to here. la huida o escape, just the escape, la vigilancia the vigilance, de todo lo que ya hablamos anteriormente. surveillance of everything that we already Si talked. tú revisas el punto número 2, If you review the step number en los 2, aspectos de conducta on the está la hipervigilancia. behave aspect, there's vigilance. Si tú revisas el punto número 3 está la memoria, If you review step number 3, there's memory, etcétera. etc. Si tú revisas el punto número 1 están las ciertas reacciones, And in number 1, there are certain emocionales, reactions, emotional reactions, peligro, danger, inseguridad, insecurity, etcétera. etc. Y entonces ahí tiene que ver la amígdala cerebral. So then that brain tonsil is where Ahora, now
Esto es muy importante. This is really important. La angustia, Worrying, el afecto, el cariño, affection, la alegría, happiness, que son también emociones como el miedo, that there are also emotions just like fear. todo esto tiene que ver con la amígdala cerebral. All of these are given or done by the brain tonsil. Ahora, Now, ¿por qué creó el Eterno las reacciones emocionales? why did everlasting Father create emotional reactions Para la supervivencia. to survive? Y tú dirás, ¿no lo traía desde Adán? And you will say, didn't Porque this was Adán se given from supone Adam, but it's supposed that Que no Adam debía morir. shouldn't die. Miren, Look, hay tantas cosas que desconocemos, there are many things that we don't know, muchas cosas. many things. Pero lo que sí les puedo decir But what I can tell you es que hay muchos órganos en el cuerpo is that there are many organs on our body que es probable que Adán no haya tenido. that there's probably that Adam didn't have. Por ejemplo, For example, la amígdala cerebral the brain tonsil. la tendría Adán. Did Adam had it? Él no tenía por qué huir. He didn't have to Él no go tenía por qué away. tener inseguridad. He didn't had insecurity. No, No. pudo haber venido después. This could be created later. Recuerden, yo no estoy diciendo que el Eterno creó cosas después, Remember, I'm not saying de that los this is 6 created días, things later after those pero 6 pudo days. haberlo tenido ya But he did como un have plan. it as a plan. Por ejemplo, For example, el timo. the Timos. El timo ya no funciona en nosotros. The Timos doesn't work anymore on Ya lo us. expliqué en otro tema. I've already explained this in other Y teaching. aquí lo tenemos, And we have it, pero no funciona. but it doesn't work. El timo The Timos funcionaba cuando estaba la capa de vapor de agua used to work when there was that veil of antes del vapor, diluvio. water, before the Después del the diluvio rain. dejó de funcionar. Then it stopped ¿Se dan functioning. cuenta? No sabemos nada. Did you know we don't know anything? Yo prefiero estudiar, I prefer to study, orar, to pray, ayunar, to fast, tener contacto directo con Elohim to en have oración, a direct contact or touch with Elohim, que estar haciendo chisme, la than being shonjara. gossip, the shonjara. Hay tantas cosas que aprender, There are many hermanos. things to learn, beloved. ¿No crees? Don't you think? Ahora, No. ¿por qué el Eterno creó entonces las emociones? Then why did everlasting Father create Decía yo, para la emotions? supervivencia. I said to survive. Tiene que ver con ello. It has to do with that. Inclusive la amígdala cerebral, Even the brain tonsil, parte de ella part of it, regula la sexualidad humana. regulates human sexuality. Entonces, este órgano, So this la organ, amígdala cerebral, the brain tonsil, por así decirlo, está bien ligada con el alma. just to say it is really Está together unida with the con el soul. alma, por así Joined, decirlo. just to say it like that, is joined with the soul. El Eterno es perfecto. The everlasting Father Bendito es su perfect. nombre. Blessed is his name. Yo prefiero mejor no estudiar Cábala. I don't study No. Kabbalah, No. Yo te estoy dando cosas médicas So I'm giving you reales. medical, real teaching. Estamos ministrando con la Tanaj. We're ministering with the Tanakh. Te dije cómo actúa el diablo. I told you how the El devil diablo acts. te danza un dardazo de tentación. The devil shows you a temptations. Si la persona temptation. cae, If the person falls, rápido le manda dardos de culpa. he sends fast shots of Y- feeling guilty. ¿Qué va a reaccionar ahí? And what's going to react there? El alma. The soul. Pero va a reaccionar But it's going con to la react amígdala cerebral. with the brain tonsil. Tremendo, ¿verdad? Tremendous, Es right? es algo que se queda uno boquiabierto. It's something that we are speechless about. Los síntomas The symptoms, diversos de las enfermedades psicosomáticas Diverse symptoms of psychosomatic diseases. son, por ejemplo, entre otros, There, for example, espasmos. spasms. La gente tiene The contracciones, person have contractions. puede tener temblores. Can tingle. Ya mencioné tensión I muscular, already mentioned dolor de muscular cabeza. problems, headache. sudoración excesiva. They sweat, excessive sweating. Porque todos sudamos, pero es normal. Because all of us sweat, that's normal. Pero la sudoración excesiva, But excessive sweatness, que se llama hiperhidrosis, that it's called hyperhidrosis, entonces esa ya no es normal. that's not normal. No es normal. That's not normal. Tiene que ver culpa ahí. There's guilty there. Es hermoso estudiar la ciencia, It's beautiful to study pero science. en primer lugar con la Tanaj, la Biblia en la mano. But first, with the Tanakh on our hands. Decía yo de la resequedad de la boca, I said that they have a dry mouth.
También dije yo de la dificultad para deglutir. that they find hard to pass Hay, things, hay cantidad de dolores de estómago, dolor abdominal, a lot of stomachache, provocado por enfermedades psicosomáticas. provoked by psychosomatic diseases. Una persona que esté muy nerviosa, A person that is really nervous, bajo mucho estrés, through a lot of tiene underlying mareo. stress, they are dizzy. es algo de lo más frecuente que yo veo en el consultorio. That's something that I see really often in my doctor's No tiene office. alto el colesterol, They don't have their ni los cholesterol triglicéridos, high or triglycerides. no tiene alta la presión arterial, They don't have their blood pero pressure tiene high, mareo. but they are feeling Reviso dizzy. los oídos, I check their ears. reviso que no tenga algún problema interno en el oído. I check that they don't have something inner going Se under llama their el ear. octavo par craneal, The eighth el cranial nervio layer, 8 the eighth del nerve cerebro, of y our brain, no tiene problemas, and they don't have pero problems, está mareado. but they feel dizzy. Entonces es una enfermedad psicosomática. So then that's a psychosomatic Decía disease. yo que puede aumentar la frecuencia I cardíaca could say that their heartbeat can y increase, puede ser el ritmo irregular, and it can be irregular. como arritmias cardíacas, pierde su ritmo. That lose their rhythm. La respiración en un adulto The breathing in an adult debe ser 24 veces por minuto, has to be 24 per minute, pero aquí la respiración but here the está rhythm acelerada. is speed up. Pueden llegar a 50 por It could minuto. be at 50 per minute. Está nervioso. They are nervous. Decía yo sobre la diarrea, el estreñimiento, I said about diarrhea, constipation, la dificultad para dormir. that they find hard to fall asleep. Recuerden esto, Remember amados this, Sahim beloved brothers y amados amigos. and beloved friends. Cuando la persona tiene estrés, When the person is under stress, una enfermedad psicosomática as a ya cosmetic declarada, disease declared, una gastritis, una colitis, gastritic colitis, le cuesta trabajo conciliar el sueño. they find hard to fall asleep. O sea, se va a la cama They go to bed y no puede dormir. and they can sleep, Y después ya se duerme. and then they sleep. Eso es por estrés, That's because of stress, por nervios. because they are nervous. Pero si la persona va a la cama, But if the person goes to se bed, duerme they sleep, y despierta a las 3 de la mañana, and then they wake up y at ya no 3 puede a.m., dormir, and then they can go back eso to es sleep. depresión. That's depression. Y generalmente la depresión And generally, depression está unida a la ansiedad. is joined with anxiety. Y ahorita voy a hablar algo de la ansiedad porque tiene que ver con esto. Now I will talk about anxiety because this has Ahora, to do with this. Aumentan mucho las pesadillas, The nightmares are los increased. sueños feos. Bad dreams. Y aquí tenemos, yo como médico tengo que tener cuidado And as a doctor, I have to be careful de que el paciente no esté tomando ciertos medicamentos that the patient doesn't take certain medicines que puedan causar pesadillas. that they can cause nightmares. Porque hay ciertos medicamentos Because there are some medicines que aunque no sean hipnóticos, that even though they are not hypnotic, hay antibióticos they're que antibiotics pueden provocar pesadillas. that they can cause Entonces yo tengo que nightmares. tener cuidado de que no esté tomando eso So I have to be careful that the patient doesn't para take que se that. haga bien el diagnóstico. So the diagnosis is given Quiero, right. quiero recalcar I want to clarify que disminuye mucho la capacidad de concentración that it decreases if they are capable to pay attention. y hay muchos problemas sexuales. And there are many sexual problems. Eso es muy importante, That's really important tanto en el hombre como en la mujer. in men and women. Entonces, todo eso es una carga para el paciente So all of this is something the patient has to go with. y los que nos dedicamos a la salud And the ones that are involved with health, debemos estar bien we preparados have to be well para prepared orientar lo mejor que se pueda al to paciente, orientate the patient as well as we can. porque hay a veces se quieren muchos médicos Because- quieren curar solamente los síntomas, Because many doctors, they only want to cure their symptoms. pero debemos de ir hacia las causas de la enfermedad. But we have to go to what causes that disease. Ahora, Now, en sí en general, indeed, in general, las enfermedades psicosomáticas psychosomatic diseases son causadas por ansiedad. are caused by anxiety. Ahora, un trastorno de ansiedad Now, to have anxiety
entramos, cuando hablamos de la ansiedad, When we talk about anxiety, y por favor sobre esto tengan mucho cuidado, and please be careful with this, porque en YouTube vas a encontrar cantidad de recetas mágicas because in YouTube you're going to find many things of magic para la ansiedad, to cure anxiety. pero no es así como lo dan muchos. But no, it's not No. like many persons say that. No. No. Miren, Look, la ansiedad implica varias cosas. anxiety involves many things. Así como vimos que las enfermedades psicosomáticas, Just as we saw that psychosomatic diseases hay problemas intelectuales, have intellectual psicológicos, problems, etc. psychological problems, etc. En la ansiedad, On que anxiety, sí es un trastorno psicológico, that it is a psychological disease. por ejemplo, hay trastornos de pánico. For example, there are panic. Ahora, ¿qué es un trastorno de pánico? What's a panic concern? Tener demasiado estrés, To be so stressed una hipervigilancia, and hypervigilance. recuerden lo de la amígdala cerebral, Remember about the brain tonsil. pero el trastorno de pánico, But to have panic, para que se haga diagnóstico de él, so the person can have a diagnosis, la duración máxima debe de ser de 10 minutos, they only last 10 minutes, no más. not more. Si una persona está súper If estresada a person is under a lot y of pasa de stress 10 minutos and it goes y further sigue than 10 minutes and they hipervigilante, keep being hypervigilant, eso ya no es un trastorno de pánico. then that's not a panic attack. Podemos estar ante otras cosas, We could be in front of other things, tanto físicas como espirituales, fuertes. physically and spiritually really strong. Ahora, Now, en la ansiedad, on anxiety, que también se considera una enfermedad psicosomática, that is also considered a psychosomatic disease. como tal, o sea, la ansiedad va a dar lugar a muchas enfermedades. So anxiety is going to give place to many diseases. Encontramos las We fobias. find phobias. ¿Qué es una fobia? What's a phobia? ¿Han oído hablar de ello? Have you heard talk about Es un miedo exagerado. it? It's an exaggerated fear. Ahora, este miedo exagerado This exaggerated fear es un miedo involuntario. is an involuntary fear. Y no nada más es eso, And it's not only that, sino es un miedo irracional it's an irrational fear ante situaciones X. in front of some O sea, situations. entre ciertas situaciones en particular. And some situations in particular. Entonces, ese paciente necesita atención. So that patient needs attention. Ahora, recuerden esto. Now remember this. Si un psiquiatra If a psychiatrist o un psicólogo or psychologist, ve una enfermedad, they see a disease or an un illness, trastorno de ansiedad, and the y person ve has una anxiety fobia, or a phobia, bueno, le va a recomendar muchas they're cosas, going to advise that person many things. pero no le va a hablar nada They're not going to talk to that person de que el anything diablo about that the devil lo tentó, tempted that person, pecó, that person y después committed a el sin, diablo le lanza dardos de culpa. and then the devil shows him guilty. Eso no se lo va a ministrar, The no se lo va a dar. they're not going to be ministered with No. that. No. Le va a dar It's sesiones going to be sessions de psicoterapia. of therapy. Es probable que entre a hipnosis. Probably the person goes under Es probable que hypnosis entre a otras cosas and other things que van a profundizar el problema. that are going to make O sea, the lo van a poner problem más worse. grave. It's going to be worse. Entonces, entre los trastornos de ansiedad So then with those anxiety están este transfers tipo de fobias. are this kind of phobias. Ahora, Now, hay una fobia, there's a phobia por ejemplo, For que se example, llama fobia simple that is a simple phobia o fobia específica. or specific phobia. Por ejemplo, For example, el miedo en volar en avión, the fear of going on a plane, las emociones, emotions, la amígdala cerebral, the brain tonsil, el subirse a un avión to go on a plane por primera vez for the first o time, por segunda, por tercera o por cuarta, for second, third, and even fourth time, de todas maneras da miedo, even though you have fear, porque nuestra supervivencia because our way to survive, pareciera que estuviera en juego. it will seem like it's a game. Ahora, hay personas que la amígdala There are persons that they no es que tonsil, esté atrofiada, it's not that theirs is not in the best way, pero hay otras personas atrophiated, but there en que are la other amígdala persons cerebral that their brain tonsil funciona más works more y más rápido. and faster. Y entonces las personas que están más propensas So then those persons are the ones that are more a sufrir hipertensión, to suffer hypertension,
sufrir un estrés continuo, or suffer a continuous Etcétera. stress, etc. Ahora, entre las fobias simples Now, with those simple o phobias específicas or specific, que entran dentro de los trastornos de ansiedad, that they go with this anxiety, que entran dentro de las enfermedades that psicosomáticas, go into those psychosomatic diseases, está por ejemplo el miedo a las alturas, are, for example, the fear of heights, está también el miedo a las jeringas. also the fear of syringe. Entonces todo esto es importante. All of this is important. Puede ser que la persona haya sido traumada, ahorita vamos a hablar de eso. It could be that the person could be traumatized. We're going to talk about it. Ahora, Now, hay una fobia social. there's a social phobia. Es el miedo It's a fear a conocer nuevas personas. to meet new people. Esto ya lo vimos también. We already saw that. Pero aquí quiero dar el énfasis But here I want to que emphasize es el miedo that it's the fear a conocer nuevas personas to meet new persons porque tiene pánico because they have panic de ser avergonzado, of being ashamed, de que se burlen de that él. they made fun of him or Esa es la her. fobia social. That's a social phobia. Bueno, ¿y qué no será el bullying? Well, what could it be? Bullying. Y sobre eso ya hay un audio. And there's an audio teaching about it. Y también en el canal de YouTube Shalom 132 está el bullying. And also in the YouTube channel, Shalom 132 is a teaching about Entonces bullying. sí me gustaría que fueran más estudiosos. So I would really like for you to be de more lo que ya studious son. of what you already Hay are. mucho material que se ha dado. There's a lot of material that Y has todo lo been enfoco given. desde el punto de vista espiritual, And everything is by the point of view, a spiritual point of desde el view. punto de vista de la Tanaj, The la point of view Biblia. of the Tanakh, the Bible. Ahora, Now, hay otro tipo de fobia, there's another kind of la phobia. agarofobia. Agoraphobia. Hay muchas fobias, There are many pero phobias. quiero tocar la agarofobia. But I want to talk about the El agoraphobia. miedo a quedar atrapados. The fear of being trapped. Es cuando entonces la amígdala, Then that's where the ¿recuerdan? tonsil, remember, la sensación de huida, the escape. sensation of escape. Por ejemplo, el miedo a quedar atrapado en un elevador For example, the fear of being trapped on an elevator. es un miedo intenso. That's an intense fear. Hay personas que gritan, The person that's screaming, lloran, they cry etcétera, por etcétera. este tipo de fobia. by this kind of phobia. Ahora, Now, dentro de todo esto, with all of this, entre los trastornos de ansiedad, and anxiety concerns, yo como médico veo mucho el trastorno as a doctor, I see a lot de estrés postraumático. a post-traumatic stress disorder. ¿Qué es eso? What's that? El hecho de haber tenido un accidente automovilístico, The fact that the person had a car crash, el hecho de ver morir a un familiar to have a relative die, o a una persona, or a person, un atropellamiento en la calle, a car that goes over a person. lo hemos visto, son cosas muy desagradables. We have seen that there are really disgusting things. Entonces, en este trastorno de estrés postraumático, So in this post-traumatic stress disorder, ¿qué es lo que pasa? what happened? Actúa la amígdala This tonsil rápido. works fast por la memoria. through memory. Entonces el paciente lo que hace So then what the patient does, o lo que siente es volver a vivir or what they feel is to live that esa, again, esa situación, that situation, esa pesadilla. that nightmare. Y de veras tienen pesadillas. And they truly have nightmares. Van a tener sueños They're going to have dreams de angustia, de pánico, or panic, recordando todo eso. remembering all of that. ¿Qué no será una violación física? What could it be? A physical rape. Terrible, Terrible. 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 Ahora, hay un trastorno There's a transfer. de ansiedad generalizada. It's called generalized anxiety disease. Esto es muy diferente a la ansiedad normal, This is entre really comillas. different, just to say like that, to normal anxiety. Vamos, todos tenemos cierto grado de ansiedad. We all have a certain grade of anxiety. Tenemos que cumplir con ciertos horarios We can go with certain times, y el reloj and our clock. es uno a veces de nuestros enemigos, por así decirlo. Sometimes, just to say it like that, is one of our Tenemos que estar enemies. puntuales, etcétera. Entonces have to be origina on cierto time. grado de ansiedad, So it originates certain kind of anxiety. pero eso es para hacernos responsables. But that is to make us responsible. No es una enfermedad, It's not a disease. pero el trastorno de ansiedad generalizada But generalized anxiety disorder es cuando el paciente, is when the patient, la persona, the person, presenta preocupación excesiva. shows an excessive worryingness. Es una preocupación excesiva, They are worrying a lot. decía yo,
sobre actividades cotidianas. As I said, excessive by everyday things. El bañarse, por Take a ejemplo. shower, for example. Quiere acabar rápido de bañarse. They want to end up fast. Siente que pierde tiempo al bañarse, They feel like they are losing their time taking etcétera, a shower, etcétera. etc. Entonces, este trastorno de ansiedad generalizada So this generalized anxiety disorder se va a caracterizar is going to be por tener characterized mucha tensión nerviosa. to have many nervous tension. Y como el paciente todo el tiempo está tenso, And because the patient is all the time has that tension, va a tener fatiga, they're going to be tired. va a tener dificultad para concentrarse. They're going to find hard to pay attention, to Va a ir al concentrate. médico They're going to go to the y lo doctor, primero que le va a pedir son vitaminas. and the first thing that they're going to ask for is for vitamins. Pero el problema no es ese. But that's not the problem. Se puede hacer un análisis de sangre There could be a blood test, y le va a salir que no le hacen falta vitaminas. and it's going to show that that person doesn't need vitamins. Pero ahorita voy a recomendar algo I will que advise you sirve. something that works. Ahora, Now, esta persona que tiene trastorno this person de that has ansiedad a generalizada generalized anxiety disorder va a ser una persona muy irritable. is going to be a really irritable person. Va a tener problemas para dormir, They're going to have problems to sleep, etc. etc. Ahora, Now, hay otras muchas causas there are many other causes que originan otras enfermedades psicosomáticas. that they origin other psychosomatic diseases. Por ejemplo, For example, el estrés por peligros reales. stress by real dangers. Gente que ha sido amenazada, por ejemplo. People that had been threatened, for Estamos example, viviendo una época muy peligrosa where we're living in a dangerous y era, le pedimos al Eterno que nos proteja con sus benditos ángeles. and we ask for the everlasting Father to take care of us En by el His nombre de holy Yahshua angels. Mashiach. In the holy name of Yahshua HaMashiach. Entonces, este tipo de enfermedades So these kind of diseases, se ha disparado rápido they have rised up a lot por fast todo lo que estamos viviendo. by all of the things that we're living in. Los peligros reales, entonces, Real dangers then, se ha aumentado mucho la depresión depression has increased a lot, y la depresión puede causar otras enfermedades psicosomáticas. and depression can cause other psychosomatic diseases. El paciente puede llegar a una diabetes. The patient can go even to become diabetic. Está el video de la diabetes en el canal de YouTube Shalom 132. There's a video about diabetes in the YouTube channel Shalom 132. ¿Cómo es posible que se bloqueen los islotes del Langerhans, bueno, la producción de insulina? How is it possible that the production of insulin stops Y el paciente se hace daño. and the patient is hurting themselves? No es una enfermedad autoinmune, It's not an autoimmune disease, pero se comporta como una enfermedad autoinmune. but it works as an autoimmune disease. Bueno, el paciente ya tiene su diabetes. Well, now the patient has diabetes Tipo 2. type 2. Bueno, type 2. ahora Well, now esa tensión that tension por tener la diabetes to have that diabetes le va a originar is going to origin otras enfermedades psicosomáticas, other psychosomatic diseases, muchas más, many more, independientemente independently de las complicaciones de la propia diabetes, of the complications that the diabetes has, como es la insuficiencia renal. just as No funcionan bien los riñones, their kidneys don't work right, tener mala circulación, etcétera. they don't have a right circulation of blood, etc. Ahora, Now, el uso de drogas, the use of drugs, con tanta drogadicción que hay ahora, with a lot of drug addiction there is right now, y hay dos audios there are two audio en la teachings página gozoypaz.mx in the website joyandpeace.mx que habló sobre la drogadicción. that I talk about drugs. Vean, vale la pena estudiar mucho más. Did you see? Now it's worth it to study more. Entonces, el uso de drogas, So to use drugs, no hay paciente there's no patient que no tenga culpa. that doesn't feel Él guilty. quiere salir de las drogas, They want to go out of drugs, pero no puede. but they can't. Necesita ayuda. They need help. Marihuana, Marijuana, está el audio There's y an audio video sobre teaching. la marihuana. and video about it. Canal de YouTube Shalom 132. YouTube channel Shalom 132. Y ahí en los temas de drogadicción, And in those drug teachings, no solamente también hablo sobre marihuana, cocaína, I heroína. don't talk only about marijuana, but I talk about heroin. Entonces, el paciente que tiene
diabetes, So the patient that has que diabetes, se droga, that they do etcétera, drugs, etc., tiene culpa. they feel guilty. Sí, tiene culpa. Yes, they do feel Aunque lo guilty. niegue, tiene culpa. Even though they deny Se it, they siente feel culpable. guilty. They feel guilty. Ahora, Now, no vamos para allá, pero We're not going there, en el libro but- en la carta a los Romanos, in Romans en el capítulo 2, chapter 2, se habla sobre mentes reprobadas, talks about rebuke pero eso es otra minds, cosa. but that's other Es cuando la thing. gente ya no está totalmente bloqueada When persons are totally y no le blocked, interesa pecar. they don't care about sin. Bueno, decía yo que es muy común I said that it's really common or ver la often ansiedad to see anxiety con la depresión juntas. with depression. They are together. Es muy común eso. It's really common, it's really Ahora, often. pongan mucha atención a lo que voy a explicar, amados aquí. Pay a lot of attention of what I'm about to explain. Estimados amigos, Mucha mucha atención. friends, pay attention. miren, Look, hay dos cosas there are two things que vale la pena ver que no son lo mismo. that they are worthy to see that they are not the Esto es same. muy importante. This is really important. Miren, Look, en las enfermedades on psicosomáticas, psychosomatic diseases, una cosa one thing son las ideas are ideas, y otra cosa and the other thing son las alteraciones químicas. are chemical alterations. Falta de serotonina, Lack of serotonin, falta de dopamina, lack of dopamine, Etcétera, etc. bueno, Well, entonces son dos cosas muy diferentes. there are two really different Las things. ideas. Ideas. Ahora, ¿qué voy? Now, where am I Las going ideas with que tenga this? la propia persona, The ideas that a person has, sus propios their pensamientos own thoughts de pecado. of sin. Dice la Tanaj, The la Tanakh Biblia, says, the Bible, que el hombre inicuo, el hombre pecador, deje sus malos pensamientos. that the man that commits sins leave those thoughts. Ahora, esas ideas So those ideas en una persona kadosh on a holy person, kadosh person, pueden venir generalmente de parte del diablo. generally they come from the devil. Entonces las ideas, So then those los ideas, pensamientos, the thoughts, para que se entienda más claro, so you can understand it clearly, pueden venir de la propia persona they can come from the person o him pueden or venir de herself, parte del diablo. or they can come from part of the devil. Bueno, Well, ahora, si una persona if a person ya decidió apartarse decides to keep themselves para agradar a Yahshua HaMashiach en todo, to obey Joshua HaMashiach on everything, entonces las ideas o los pensamientos que le vengan, then those ideas and thoughts that they have, lógico que van a venir de parte del enemigo, obviously they are going to become del diablo. from the devil. Al menos que no se haya consagrado, They will come, even though that person doesn't consecrate, entonces esas ideas then those ideas, van a venir de su propia persona, they're going to come from the person por su concupiscencia, by their concupiscence, no apagada. not turn it off. Bueno, explico otra vez. I will explain this again. En las enfermedades On psicosomáticas psychosomatic diseases, están las ideas there are ideas. y otra cosa son las alteraciones químicas. Another thing are chemical alterations. Ahora, Now, los medicamentos medicine que se emplean en psiquiatría, that are used in psychiatry, porque quiero que sepan esto, because I want you to know this. los psicólogos Psychologists, no pueden recetar ellos they can give you medicamentos controlados. the medicines that are under control. Solamente el psiquiatra Only the psychiatry. puede dar medicamentos controlados. They can give you medicines that are under control. Ahora, en mi caso, como médico cirujano, In my case, as a surgeon bendito medical, es Yahshua Mashiach, blessed is Joshua yo estoy HaMashiach, autorizado I am authorized para dar medicamentos controlados. to give medicine that Bueno. are under control. La idea es esta. This is the idea. Tenemos las ideas We have ideas, y tenemos las alteraciones químicas. and we have chemical alterations. No sé si voy hablando claro. I don't know if I'm being clear. Bueno, los medicamentos Medicines, no alteran las ideas. they don't alter the ideas. No tienen nada que ver los medicamentos con los pensamientos. Medicine doesn't have to do anything with ideas or with thoughts. Entonces, So, hay que verlo desde el punto de vista espiritual. we have to see this since a spiritual point of view. Romper To maldiciones, break curses, hacer arrepentimiento, to make a repentance, liberación demoníaca. demonic deliverance. Está en español e inglés It is in Spanish and English, y en otros idiomas, or in other en los languages, sitios de gozo y paz. on their websites like Joy and Peace. Entonces, repito, están las ideas o pensamientos So then I will repeat, there are ideas and y thoughts, están las alteraciones químicas. and there are chemical Las alterations. alteraciones químicas, Those chemical alterations, esas those
sí pueden ser, digamos, modificadas por los medicamentos. They can be modified by medicine. Pondré varios ejemplos. I will put some Bueno, examples. uno solo para no extenderme. One of them, Una paciente a person, con a patient trastorno obsesivo compulsivo with OCD. y está en canal de YouTube Shalom 132. And there's an audio about it in Shalom 132. Ella me dijo, She told me, doctor Palacios, Dr. yo estoy Palacios, tomando mucha medicina de psiquiatra I'm taking a lot of medicines that my psychiatrist gave me. y tal vez las alteraciones químicas ya están más o menos reguladas, And maybe those chemical alterations, they are unstable. pero las ideas, But los the ideas- pensamientos no se van, Those thoughts doesn't live. no se van a ir. They don't live. Los medicamentos no sirven para eso Medicine doesn't work for that. y ese es un gran problema, And that's a really severe problem. al menos que se tenga a Yahshua If we have Hamashiach, Joshua y HaMashiach, entonces rompiendo maldiciones. then breaking curses. Si tú pecaste hace tiempo If you committed sin some y time te ago arrepentiste, and you made a repentance, ya no tienes por qué tener culpa. then you don't have to feel guilty. Entonces ya no tienes por qué tener alergia. So then you don't have to have those allergies. Es algo tan importante esto, amados Sahim. This is something really, really important. Las alergias Allergies en la nariz, on your nose, la rinitis, rhinitis, las alergias dermatitis atópica, dermatitis, atopic en dermatitis, los ojos, on your eyes, comezón, the etcétera, village, etc. por estrés. By stress. Por estrés. By stress. A lo mejor la persona no está pecando, Maybe the person is not committing sin, pero de alguna manera tiene bullying. but in some way they are Recuerden, todo suffering este bullying. tema es muy extenso. Remember that this teaching is really long. Entonces las ideas no se van con los medicamentos. So ideas to live with medicine. Y esta paciente me decía, And this patient told me, tengo los mismos pensamientos. I have the same thoughts. Me siento mejor, I feel better, pero al mismo tiempo me siento peor. but at the same time I feel worse. Bueno, hasta que se hizo liberación, Well, until we made a deliverance, renunció a sus pecados, she renounced se to her arrepintió de sins. sus pecados, She made a repentance le of pidió her perdón sin. a Yahshua HaMashiach, She asked for forgiveness to Joshua HaMashiach. hizo tevilá, She made Tevilah. cambió su vida She changed her life totalmente. totally. Entonces se fueron las ideas. Then those ideas went up. Y si viene alguna idea, And if an idea is coming, ya sabe que es el diablo she knows that there's a y devil. tiene que quemar esa idea en el fuego del Ruach HaKodesh. Has to set that idea on fire in the fire of the Ruach HaKodesh. Entonces esto es muy importante. So then this is really important. Ahora, Now, hubo un médico there was a que medic se llamó Hipócrates. that was called Hippocrates. Se le considera el padre de la medicina. He's considered the father of medicine. Bueno, así se le considera. He's considered like that. Él fue un médico griego He was a Greek doctor. que él tuvo digamos, su ministerio como médico, su profesión como médico, He has his profession as a medic durante el ciclo de Pericles. through the perical cycle. Sería bueno revisarlo. Could be good to review that. Fue del 460 Here to al 460 370 antes de Yahshua to HaMashiach. 360 before Joshua HaMashiach. Ahora, Now, su base del diagnóstico y tratamiento, the base of his diagnosis and treatment, van a ver por qué digo todo esto. you're going to see why I'm saying Él all of this. decía, He said, fíjese muy bien de qué año, pay attention of which year. 3 a 4 siglos antes de Yahshua HaMashiach. 3 or 4 centuries before Joshua HaMashiach. Él decía, las enfermedades se deben He said that diseases are a un done desequilibrio en el cuerpo through an imbalance of the por body 4 fluidos: by 4 fluids: sangre, blood, bilis negra, black bilis bile, amarilla yellow y bile, flema. and phlegm. Eso decía Hipócrates, 4 siglos That's what Hippocrates antes de said. Yahshua HaMashiach. 4 centuries before Joshua Y él HaMashiach. decía, para que todo esto se equilibre, And he said, so this can Hay be que in llevar balance. una dieta. There has to be a diet. Y él sacó una frase famosa, And he said a really famous quote, que tu alimento sea tu medicina. that your food or the things that you eat is your Y medicine. tenía razón. And he was Si right. comemos sanos, If we eat healthy, sanamente, perdón, nos mantendremos sanos. we will keep ourselves Que tu healthy. alimento sea tu medicina. That your food be your medicine. Ahora,
Hago la Now, aclaración. I will clarify Independientemente independently del juramento hipocrático, of the Hippocratic gracias oath, al Eterno yo no lo hice, thanks to the porque es everlasting Father, I un didn't do juramento a that, dioses falsos. because that's an oath to fake gods. Ese juramento That oath tiene cosas buenas. has good things. Por ejemplo, Hipócrates decía, For example, Hippocrates said, no provocaré abortos. I'm not going to make abortions. Interesante. Interesting. No haré tomar venenos a la gente. I'm not going to make people drink poison. Respetaré a mis maestros como a mis padres. I will respect my teachers as I respect ¿Se my dan fathers. cuenta? Did you notice? Independientemente de los dioses paganos, Independently of the pagan gods, tenía ciertos principios. he had certain kind of Ahora, moral ¿por qué mencioné a or Hipócrates? values. And why did I mention Hippocrates? Porque él estudió la valeriana. Because he studied Valerian 4 siglos antes de Yahshua Mashiach. 4 centuries before Joshua HaMashiach. Ahora hubo otro médico, Now there was another doctor, medic, Galeno, Galen, médico griego también. and also a Greek medic. Él, más o menos en el año 129, He more or antes less de in Yahshua, the year él 129 nace. before Joshua he was born. Él estudió medicina He studied medicine en Corinto. on Corinthus. ¿A qué te suena? What did it Y sound like? Alejandría. And Alexandria. Ahora, su obra principal de Galeno His principal work of fue Galen sobre el arte de la curación. was about the art of healing. Y sí, es un arte la curación. And yes, it is an art healing. Él escribió 400 libros. He wrote 400 books. Y en esos 400 libros, And in those 400 books, Galeno Galen explicaba remedios simples para sanarse, explained easy remedies to heal. entre ellos la valeriana. With those, Valerian. Ahora, Now, su maestro, por así decirlo, just to aunque no say, directo, his teacher, even though it wasn't fue direct, Hipócrates. was Hippocrates. Ahora, tuvo tanta influencia Galeno Galen has so much influence que durante 15 siglos that during 50 centuries, tuvo influencia en la medicina. 15 centuries, he had an influence in medicine. Y yo me atrevo a decir hasta la fecha. And I could say even nowadays. Ahora, tenían ideas medias raras, They had really weird ideas porque no conocían del eterno Yahshua. because they didn't know about the everlasting Father. Recuerda, Joshua. ellos eran helenistas, They were filósofos, Hellenist, etc. etc. Entonces, So, él decía he said que había un espíritu natural that there was a natural y spirit que se encontraba en el hígado, and that was in the que limb, había un espíritu vital that was in the liver, and there que was se a encontraba en vital el spirit corazón, that en was el in the tórax, heart, in the thorax, y que había otro and espíritu that there was another spirit llamado neuma called Neumann que se encontraba en el cerebro. that was in the brain. Ahora, en aquel tiempo, On those times, el abrir un cuerpo humano estaba prohibido. to open a dead a human body No se was hacían disecciones de cuerpos forbidden. humanos. They weren't done. No sabían si había amígdala cerebral o no. They didn't know if there was a brain tonsil or not. Pero mira, aunque mal explicado, But look, even though it was not in the best way pero explained, sabían muchas cosas. but they knew many things. Intuían muchas cosas. They thought about many things. Bueno, Hipócrates y Galeno Hippocrates and Galen, estudiaron la valeriana. they studied Valerian. Ahora, yo durante muchos años Now, during many he years, estudiado la valeriana. I have studied Valerian. Es un medicamento natural It's a natural medicine que no provoca reacciones secundarias. that doesn't provoke secondary Eso es muy importante. reactions. That's really important. Otra cosa muy importante de la valeriana Another really important thing about es que Valerian no es adictiva. is that it's not addictive. Ya he hablado en el radio I've already talked about it in the sobre la radio, pasiflora, about passiflora, el lúpulo, etcétera, etc., el boldo, Boulder. pero sobre la valeriana creo que no mucho. But I don't think that I've been talking a lot about Valerian. Entonces, tú que tienes estrés crónico So you that have a chronic stress, y que tienes And colitis, you have gastritis, colitis, gastritis. etcétera, independientemente del medicamento que estés tomando, independently of the medicine that you're taking, que tienes tu presión arterial alta, that you have your blood que no puedes pressure conciliar high, bien el sueño, that you can sleep well, que tienes algunas de las cosas que yo expliqué aquí, that you have some of the things that I explained here. lógico,
si tú eres hermano ya Of en course, if Yahshua, you're a brother now in Joshua, no es pecado que utilices la valeriana. it's not a sin for you to use No valerian. te estoy recomendando ninguna droga I'm not advising you any drug, adictiva. addictive. No, No. no. Recuerda, la valeriana no tiene reacciones secundarias. Remember, valerian doesn't have No es secondary adictiva. reaction. It's not addictive. Es ansiolítica. It's Quita la anxiolytic. ansiedad. It takes out anxiety. Ahora, algo que tiene la valeriana, Something that valerian has que no tienen otros medicamentos naturales, that other natural medicines doesn't have es que es antiinflamatoria. is that it is anti-inflammatory. Esto es muy importante. This is really important, Y es antiespasmódica. and it is antispasmodic. ¿Qué es eso? What's that? Quita los cólicos, los dolores, Takes out los those cólicos, las cramps, contracciones de los intestinos, por ejemplo. those cramps of your intestines, for example. Entonces la valeriana So valerian, se llama como Valeriana officinalis, ya sabes que el latín entró en todo. it's called valerian officinalis in Latin, Es sedante la valeriana, is sedative, pero no es hipnótica. but it's not hypnotic. Entonces no te va a crear ninguna adicción. So then it's not going to create any Ahora, addiction. por favor, no se trata de que todos hoy se vayan a las farmacias, So please, no, it's not the thing porque for you to mañana go ya no to vamos the a encontrar pharmacy, valeriana. But tomorrow, because tomorrow we're no longer going to get valerian. No. No, esto no es para todos. This is not for everyone. Es que hay tanta necesidad entre los Because hermanos there's so much need in between the y ya brothers, son millones de correos los que recibo, es imposible revisarlos. and there are millions of emails that I received. It's impossiple to check them Entonces, all. por amor al Eterno So for y love por for the amor a las Father almas, and love to que estoy dando souls, estas recomendaciones. I'm giving you this advice. Ahora, Now, he estado consultando muchos pacientes I've seen many patients con enfermedad celíaca, with celiac disease, enfermedad de Crohn, the Crohn disease, etcétera, etc., síndrome premenstrual. PMS. Entonces, la valeriana So actúa valerian perfectamente bien en todo lo que yo acabo de explicar. acts perfectly well in everything that I've already explained. Lógico, no es una varita mágica, Of course, it's not a magic stick, pero no, va a servir de mucho. but it's going to work a lot. Recuerda las fobias, Remember phobias. recuerda los problemas que dije intelectuales, de Remember conducta, about etcétera, intellectual problems, psicológicos. psychological problems. Y una cosa que tiene la valeriana And one thing that valerian has es que no va a afectar la memoria. is that it's not going to affect memory. No va a afectar la memoria. It's not going to affect memory. Miren, Look, en todos los países, on all countries, por ejemplo, for example, les dan medicamentos sedantes, they give sedative no quiero medicines. mencionar I nombres, don't want to mention any pero names, muchos de ellos afectan la memoria, but many of them they affect memory, incluso a dosis terapéuticas, even in therapeutic a doses, dosis correctas, to right doses, pero afectan la memoria. but they affect memory. Yo creo que todos queremos estar bien. So I think that we all want to be well. Hace tiempo Some time se ago, puso de moda it was on trend, un beta bloqueador, a beta blocker, un medicamento para la presión arterial alta, a medicine for high blood pressure, y se utilizaba mucho por las personas que tenían que dar algún discurso. and it was used a lot for a person that have to give a speech. Entonces decían, este medicamento que es para la presión arterial So then they say this medicine that is for blood pressure, sirve para la fobia pública. it works also for public phobia. La utilizaron músicos, Musicians used it, artistas de cine, de teatro, artists of theater, cinema, conferencistas, people that gave etcétera. conferences, etc. Y sí, quita la ansiedad And yes, it takes out anxiety por horas. by hours. Entonces se tomaban ese antihipertensivo So then they took the que blood tiene pressure efecto ansiolítico, medicine that has an anxiolytic pero effect. yo no lo recomiendo eso. But I don't recommend that. Lo mejor es la valeriana. It's better the valerian. Entonces, Then vale la pena it's worth it recapitular todo esto. to review all of this. Recuerden cómo empecé Remember how I ministrando started la ministering Tanaj, with the Tanakh, los deseos de la carne, the lust of the todo flesh, aquello all of que that tiene que ver con lo espiritual. that has to do with the spiritual. Entonces, el mejor tratamiento So the best treatment para las enfermedades psicosomáticas for psychosomatic es diseases estar cerca de Elohim. is to be close of Y Elohim. lógico, estamos en un cuerpo que a veces sufre, And of course, we're in a body that
sometimes suffer. Y una persona, And a person, aunque tenga alta su espiritualidad, even though they have a high spirituality, puede ser que sufra it could be that they suffer de alguna de estas cosas que yo expliqué. of one of these things that I already Entonces explained. no es pecado, So it's not a no, sin. no es pecado No, it's not a sin. que haga uso They use de la valeriana. of valerian. Ahora, Now, si tú estás muy estresado, if you are really, really stressed, busca valeriana, look valerian, pero que sea de un laboratorio bueno. but they're from a good lab. Con esto termino. I will finish with this. La valeriana, Valerian. vamos a suponer que yo le doy una tableta de valeriana Let's suppose that I give a tablet of valerian de 500 miligramos. of 100 Al milligrams paciente. to the patient. Si yo le saco sangre 500 milligrams, if I a take los a blood 15 test minutos, at 15 minutes, ya encuentro niveles de dopamina. I found Más altos. increased their dopamine. Entonces, hay muchos medicamentos So there are many medicines para el estrés, for etcétera, stress, la etc., ansiedad, anxiety, pero el que más eleva la dopamina but the one that increases dopamine the y la most eleva más rápido and increases it fast es la valeriana. is valerian. Ahora, la dopamina, Now dopamine, para que ustedes comprendan, amados Sahim, so you can comprehend, estimados amigos, beloved human es friends, una sustancia is a substance que se le llama la sustancia del bienestar. that is called the substance of the well feeling. La persona se siente bien. The person feels good.